औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें ढूंढ के ला सकूँ, और उन्हीं में से एक बहुत खूबसूरत वाक़या है और बहुत सबक आमूज़ वाक़या है। हमें इससे सबक सीखने के लिए ये बताया गया। ये वाक़या एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे, उनका नाम था हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला उंदलसी। इनका इबरतनाक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग, जाहिद, आबद और आरिफ बिल्ला के अलावा हदीस और तफसीर में भी एक माया नाज और जलीलुल कदर इमाम और मुफस्सिर हदीस थे। कहा जाता है कि आपको 30,000 हदीसें हिफ्ज़ थीं और कुरान मजीद को तमाम रवायात किरत सबाशरा पढ़ते थे। एक मर्तबा आपने सफ़र का इरादा किया। आपके साथ मुरीदान की जमात में से बहुत से मुरीदान भी आपके साथ चलने लगे, जिनमें हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत शिबली भी शामिल थे। हज़रत शिबली ने फरमाया कि हमारा काफ़िला खुदा ताला के फजल करम से नहायत अमन व अमान और आराम सुकून और इत्मीनान के साथ मंजिल मकसूद की तरफ जा रहा था और आगे बढ़ रहा था। हमारा गुजर ईसाइयों की एक बस्ती पर हुआ। नमाज का वक्त हो चुका था, लेकिन पानी न होने की वजह से हम अब तक नमाज अदा न कर सके थे। हमने बस्ती में पहुंचकर पानी तलाश किया। हमने पूरी बस्ती का चक्कर लगाया। इस दौरान हम चंद मंदिरों और गिरजाघरों पर पहुंचे, जिनमें आफ्ताब परस्तों, यहूदियों और सलीब परस्तों, नसरानियों के रहबान और पादरियों का मजमा था। कोई आफ्ताब को पूजता था और कोई आग की पूजा करता था और कोई सलीब को अपना किबला हजात बनाए हुए था। हमने जब ये देखा तो हम सबको ताज्जुब हुआ और हम इन लोगों की कम अक्ली और गुमराही पर हैरत करते हुए आगे बढ़े। आखिर हम घूमते फिरते बस्ती के किनारे पर एक कुएं पर पहुंचे, जिस पर चंद नौजवान लड़कियां पानी भर के एक दूसरे को पिला रही थीं। इत्तेफाक से शेख मुर्शद हज़रत अबू अब्दुल्ला उंदलसी की नज़र इन लड़कियों में से एक लड़की पर पड़ी, जो कि अपने खुदादाद हुस्न और जमाल में सब लड़कियों से मुमताज़ होने के साथ साथ खूबसूरत जेवर और लिबास से भी आरास्ता थी। शेख की आंखें इसकी आंखों के साथ चार होते ही हालत बदलने लगी और चेहरा बदलने लगा। इस इंतशार तबाह की हालत में शेख इसके पास मौजूद लड़कियों से मुखातिब होकर कहने लगे, ये किसकी लड़की है? लड़कियों ने जवाब दिया कि ये इस बस्ती के सरदार की लड़की है। शेख ने कहा, फिर उसके बाप ने इसको इतना जलील क्यों बना रखा है कि कुएं से खुद ही पानी भरती है? क्या इसका बाप इसके लिए कोई नौकर नहीं रख सकता जो इस लड़की की खिदमत करे? लड़कियों ने कहा, क्यों नहीं, मगर इसका बाप एक निहायत अक्ल और समझदार आदमी है और उसका मकसूद यह कि ये लड़की अपने मालूमता और खुशो खरम पर तकबर करते हुए कहीं अपनी फितरी अखलाक न खराब कर बैठे और निकाह के बाद शौहर के यहाँ जाकर उसकी खिदमत में कोई कसर न छोड़े। हज़रत शिबली फरमाते हैं कि शेख अबू अब्दुल्ला उंदलसी उसके बाद सर झुकाकर बैठ गए और पूरे 3 दिन तक इसी तरह गुजर गए कि ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं और ना किसी से बात वगैरह करते हैं। इसी हालत में 3 दिन गुजर गए। अलबत्ता जब नमाज का वक्त आता था तो नमाज अदा करते थे। मुरीदान और बाकी जो भी साथ लोग थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सब सख्त परेशानी में थे। कोई तदबीर नज़र नहीं आती थी। हज़रत शिबली फरमाते हैं कि तीसरे दिन ये हालत देखकर मैंने आगे कदम बढ़ाया। ताज्जुब और परेशान हाल में कहा कि कुछ तो फरमाएं, क्या वजह है? शेख ने कौम की तरफ मतवज्जो होकर कहा, फरमाया कि मेरे अजीज़ों, मैं इस अपनी हालत तुमसे कब तक छुपा सकूंगा? परसों मैंने जिस लड़की को देखा है, उसकी मोहब्बत मुझ पर इतनी गालिब हो चुकी है
کہ میرے تمام اعضاء و جراح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرہ فاق ہیں۔ آپ کے مریدان کی تعداد اس وقت 12,000 ہے۔ بہت ہو چکا ہے، قرآن مجید کے عقیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، یہ اب میرے بس کا کام نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعہ پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امڑ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر تشریف لے آئے، اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے اور وہ کہاں ہیں۔ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں قہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئے، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدا بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگ گئے کہ اے مقلب القلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ خبر تو لیں کہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا، تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں خنزیر چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل ہم اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے، اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں، جس لاٹھی سے وہ وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔